कहते शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप जी वो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप को कहा कि हम पाकिस्तानी रियासत की तरफ से हम उसकी सिफारिश करते हैं उसके लिए अमन अवार्ड के लिए। पंजाब की वजीर इत्तलात ने कहा कि जी मैं नहीं समझती कि ट्रंप को अवार्ड मिलना चाहिए। तो क्या हम समझे दो ग्रुप बन गए। हमजा शहबाज शरीफ का दफ्तर यहाँ बनाया गया और उसके बाद वो ख़त्म करवा दिया गया और कहा गया कि कोई दफ्तर हमजा का नहीं बनेगा। तो हम क्या समझे कि शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप दो अलग ग्रुप है। किसी हद तक तो है। 60 सफ़े का आपका सप्लीमेंट आया पंजाब का, उसमें आपके चचे की तस्वीर नहीं है, उसमें आपके अपनी पार्टी के वजीर आजम की एक तस्वीर नहीं है। पंजाब में जहां जहां पे एडवर्टीजमेंट होती है पंजाब गवर्नमेंट की, उसमें एक जगह वजीर आजम की तस्वीर नहीं, क्यों नहीं लगती। इंसाफ के तकाजे ये कि सुप्रीम कोर्ट एक शख्स को कहे कि ये खाइन भी है, ये सादिक भी नहीं है, अमीन भी नहीं है, और वही सुप्रीम कोर्ट उसे बुला के कहे जी हमें माफ़ कर दो, हमको राणा जी माफ़ कर दो। पाकिस्तान तब ठीक होगा जब तमाम इदारे अपनी अपनी आइनी हदूद में चले। जब सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को तलब किया और बाद वो सुप्रीम कोर्ट वेट करती रही, पता चला वो तो चक शहजाद बैठे हुए जाके। कौन लोग थे जो उन्हें ले गए थे वहां से। हम आइन की हदूद को क्रॉस करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे भी तो एक रीजन होती होगी ना। वो है अवामी मुफाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ 89 न्यूज़ के साथ हुमायूं सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं आज एहसान राना साहब। एहसान राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। राना साहब आज हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि अभी एक 27वीं तरमीम की बातें बड़ी तेज़ी से जारी हैं, ये क्या है, इसके बारे में बताएं, ये क्या होने जा रहा है। एक्चुअली जो ये इस रीजन में निज़ाम की तब्दीली है, मेरे ख्याल 27वीं तरमीम के बाद उसका जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इतलात ये हैं कि 27वीं तरमीम के बाद बड़ी आइनी तरमीम बहुत बड़ी बड़ी इसमें होंगी। तो जो मेरी कैलकुलेशन है, मेरे पास कोई इतला तो नहीं है, कैलकुलेशन ये है कि इस तरमीम के बाद शायद जो हुकूमत का ढांचा है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाए। क्या तुर्की तरफ पे तो नहीं जा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, एस्टैब्लिशमेंट को हुकूमत में बाकायदा हिस्सा दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपके वजीर दिफा ने भी बात की थी कि हाइब्रिड निज़ाम है, उस हाइब्रिड निज़ाम को आइनी शक्ल देनी है। जी ठीक है ना। तो उसमें लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि दो चीज़ें होंगी। मैं ये बार बार मुसलसल कह रहा हूँ कि इमरान खान के पास अब खोने को कुछ नहीं है। उससे तो जो आपने लेना था ले लिया। आखिरी उसके पास जो ये सीटें थी वो भी आपने ले ली सुप्रीम कोर्ट के जरिए। अब आपके उसके पास कोई अब खोने के लिए है शहबाज शरीफ के पास और जरदारी के पास। और ये 27वीं तरमीम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सदर जरदारी अपनी पोजीशन खो देंगे और वो बीमारी की वजह से किसी वजह से घर जाके बैठ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब वो इसी नौकरी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, तो उनकी दारदलिया चलता रहेगा। पीटीआई को इस में कहाँ देख रहे हैं आप? पीटीआई एक जब से ये सिस्टम शुरू हुआ, इमरान खान गए, वो एक रियल अपोजिशन है और वो रहेगी, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। क्या वो ग्रुप बंदी का शिकार नहीं हो चुकी? कोई उससे क्या फर्क पड़ता है? अलीमा खान या गोहर बैरिस्टर गोहर दोनों आपस में लड़ रहे हैं, रोजाना एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी आई होती है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जी शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप को कहा कि हम पाकिस्तानी रियासत की तरफ से हम उसकी सिफारिश करते हैं उसके लिए अमन अवार्ड के लिए। पंजाब की वजीर इत्तलात ने कहा कि जी मैं नहीं समझती कि ट्रंप को अवार्ड मिलना चाहिए। तो क्या हम समझे दो ग्रुप बन गए। मरियम साहिबा ने जो सप्लीमेंट दिया अपना 60 सफ़ों का, उसमें एक तस्वीर वजीर आजम की नहीं है। लाहौर में पंजाब में जितने बोर्ड लगते हैं उसमें एक तस्वीर वजीर आजम की नहीं होती, जो उनकी पार्टी का वजीर आजम है, जो उनकी पार्टी का सीनियर ओहदेदार है नवाज शरीफ के। तो हम क्या समझे कि ये दो ग्रुप है, या हमजा शहबाज शरीफ का दफ्तर यहाँ बनाया गया
اور اس کے بعد وہ ختم کروا دیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی دفتر حمزہ کا نہیں بنے گا، تو ہم کیا سمجھے کہ شہباز شریف گروپ اور نواز شریف گروپ دو علیحدہ گروپ ہیں؟ کسی حد تک تو ہے نا؟ تو پھر اگر یہ حد ہے، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے دیکھیں بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں اس میں تو یہی لگتا ہے کہ نواز شریف کا گروپ علیحدہ ہے، شہباز شریف کا گروپ علیحدہ ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو لوگ شہباز شریف کے قریب ہیں وہ نواز شریف کے پاس نہیں جا سکتے، جو نواز شریف کے قریب ہیں وہ شہباز شریف کے پاس نہیں جا سکتے۔ میں نے تو ایک سمپل سی ہمایوں مثال دے دی کہ 60 صفحے کا آپ کا سپلیمنٹ آیا پنجاب کا، اس میں آپ کے چچے کی تصویر نہیں ہے، اس میں آپ کے اپنی پارٹی کے وزیر اعظم کی ایک تصویر نہیں ہے۔ پنجاب میں جہاں جہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے پنجاب گورنمنٹ کی، اس میں ایک جگہ وزیر اعظم کی تصویر نہیں، کیوں نہیں لگتی؟ چلے جب نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور بی بی شہید وزیر اعظم تھی تب سمجھ آتی تھی کہ بھائی دونوں کے اندر اتنا اختلاف ہے اس لیے نہیں ہوتی، اب تو کوئی اختلاف نہیں ہے، گھر کی بات ہے نا۔ تو چھوڑے وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی پی ٹی آئی میں گروپنگ ہے، اس گروپنگ پہ بات کریں اقتدار والی، وہ تو گروپنگ جس دن عمران خان باہر آئے گا ختم ہو جائے گی۔ کسی دی جرت ہے کہ عمران خان دی موجودگی کے میرا گروپ پہ گئے؟ نہیں، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ سیاسی انتقام سمجھیں گے یا انصاف کے تقاضے؟ انصاف کے تقاضے اگر ہوتے تو ایک آدمی جس کے اوپر منی لانڈرنگ کی فرد جرم عائد ہونی تھی اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے وزیر اعظم بیٹھ گئے، انصاف کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں؟ انصاف کے تقاضے یہ کہ سپریم کورٹ ایک شخص کو کہے کہ یہ خائن بھی ہے، یہ صادق بھی نہیں ہے، امین بھی نہیں ہے، اور وہی سپریم کورٹ اسے بلا کے کہے جی ہمیں معاف کر دو، ہم کو رانا جی معاف کر دو، ٹھیک ہے؟ کیا انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ ایک جماعت کی سیٹیں، وہ چلو میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی، پی ٹی آئی نے ثابت نہیں کیا کہ ہماری ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ میں آپ کو دے دوں گا؟ کون سا انصاف ہے؟ کے پی کے میں ایک جماعت جس کی ایک سیٹ ہے اسے 18 سیٹیں آپ دے دیں، کیا کہتے ہیں وہ اضافی، یہ کون سی دنیا کا انصاف ہے یار؟ تو پاکستان میں انصاف کسی چڑیا کا نام ہے جو پتہ نہیں کہاں ہے، کہ کہاں کس کے چھجے پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ تو کیا ہمارے جو مسائل ہیں ان کا جو علاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تمام مسائل کا علاج کہ ہماری عدالتیں ٹھیک ہوں، یہ جو 136ویں نمبر پہ ہیں یہ کوئی خالی 36ویں نمبر پہ بھی آ جائیں تو معاملات شاید حکومتوں کے بھی سدھر جائیں، عوام کے بھی سدھر جائیں؟ تو یہ کیوں حکومتیں، چاہے عمران خان کی حکومت ہے، چاہے نواز شریف کی حکومت ہے، چاہے شہباز شریف کی حکومت ہے، چاہے بھٹو کی حکومت ہے، کوئی اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتا؟ کوئی اس کی اصلاحات کیوں نہیں لاتا؟ میری رائے میں پاکستان اگر ٹھیک ہونا ہے، آپ مجھے کہنا جی پاکستان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پاکستان تب ٹھیک ہوگا جب تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں چلے۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے، خالی سپریم کورٹ کا ایشو ہی نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جب تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں چلے جائیں گے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، بس اتنا سا سمپل فارمولہ ہے۔ میرا خیال ہے سپریم کورٹ ایک بیسک چیز ہے، نہیں سپریم کورٹ نہیں، عدالتیں ایک بے بنیادی چیز ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ باقی اداروں کو بھی پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ جب ان کا وقت آیا انہوں نے باقی اداروں کے خلاف بھی کہا، سپریم کورٹ نے فوج کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں، سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں، اپوزیشن کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں۔ اگر جج انصاف کرنا چاہیں تو کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ مجھے ایک بات بتائیں، جب سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو طلب کیا، جی ہاں، اور بعد وہ سپریم کورٹ ویٹ کرتی رہی، پتہ چلا وہ تو چک شہزاد بیٹھے ہوئے جا کے، جی ہاں، کون لوگ تھے جو انہیں لے گئے تھے وہاں سے؟ آپ میری بات کو نہیں سمجھتے، سپریم کورٹ کے جج تو خود انصاف مانگتے پھر رہے ہیں، کوئی کہتا ساڑی ویڈیو بن گئی، کوئی کہتا ساڑے کار کیمرے لگ گئے، کوئی کچھ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ کیا تھا، بندیال چیف جسٹس نہیں تھے؟ جب انہوں نے کہا جی 90 دن میں انتخابات کرائے اور تمام نے کہا نہیں کراندے، جا کر لے جو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا جب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ بھئی آپ 90 دن کا شیڈیول دیں اور اس نے انکار کر دیا، جب سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں، الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا، تو سپریم کورٹ تو فیصلے کرتی ہے لیکن فیصلے وہی قبول ہوتے ہیں جو ڈاڈے، جو طاقتور جو ہیں، جو ان کی مرضی کے ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ آئین کی حدود میں نہیں جائیں گے نا، کوئی ادارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کرپشن کا خاتمہ ہے۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، آئین کی حدود کو کراس کرنا بھی کرپشن ہے، Obviously۔
उस ये भी एक करप्शन है और बहुत बड़ी लेकिन करप्शन अगर है। हम आइन की हदूद को क्रॉस करते हैं तो क्यों करते हैं? उसके पीछे भी तो एक रीजन होती होगी ना। वो है अवामी मुफाद, वो नेशनल इंटरेस्ट में होता है जो भी होता है। वो नेशनल इंटरेस्ट में होता है। तो अब मुझसे पीटीआई ये ना को पूछ लेना चलें छोड़ें, बस मेरा ख्याल है इस पे इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो ये बताएं कि पीटीआई को इस वक्त मीडिया ब्लैकआउट का भी सामना है, उससे आप क्या समझते हैं कि उसकी जो अवामी ताकत है उसमें कोई कमी तो नहीं आई? बात ये कि मीडिया ना एक गलत फहमी का शिकार हो गया है कि वो ये समझता है कि हम जिसको रोकेंगे ना उसको का नाम लेवा कोई नहीं होगा। मीडिया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ये सोशल मीडिया को मजबूत किया इस मीडिया ने। जब लोग नेशनल मीडिया पे देखते हैं कि सच नहीं दिखाया जा रहा तो वो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ये बात बन गई कि ये जो टीवी शीवी ये मीडिया ये नहीं दिखा सकता भाई सच, तो फिर सोशल मीडिया देखते हैं। तो इस मीडिया ने तो अपनी कब्र खुद खोदी है। इस मीडिया ने कंप्रोमाइज करके, इस मीडिया ने पाबंदियां कबूल करके अपनी कब्र खोद ली। और अब सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा जिन बन के खड़ा हो गया। और अब ये मीडिया सोशल मीडिया के पीछे भागता फिर रहा है कि हम भी सोशल मीडिया टीमें बनाएंगे, हम भी डिजिटल बनाएंगे। तो भाई आप पहले ही अगर अपने मीडिया को इतना मजबूत रखते तो ये नौबत ही ना आती। और इमरान खान का नाम रोकने से इमरान खान का नाम रुक जाएगा? इमरान खान का नाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डंके की चोट पे बज रहा है। हाँ, एक बात नहीं मुझे समझ आई, एक सवाल मैंने आपसे करना है, आप इजाजत दें तो। ये अभी 2 दिन पहले पीटीआई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम चैनल ने अपने प्रोग्राम रोक के दिखाई। कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी आप कह रहे हैं कि उन पे तो पाबंदी है, तो ये क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि ये तमाम चैनल ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दिखाई वन बॉल टू बॉल? अवामी मुफाद में होगी। अच्छा इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? वो अवामी मुफाद में थी इसलिए वो दिखाई गई। ठीक हो गया। अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई की जो हिकमत अमली है आइंदा क्या होनी चाहिए? इससे पहले मैं एक और बात की तरफ आऊंगा कि जहां तक नाम रोकने की बात है, ये इब्तिदा कहाँ से हुई थी आपके ख्याल में? नहीं देखें, अगर इससे पहले नवाज शरीफ का नाम भी रोका गया था। नहीं यहाँ बहुत पीछे बकायदा जो है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ का नाम भी रोका गया था, इमरान खान का नाम भी रोका गया, एक ही जगह से रोका गया, कोई दूसरी जगह तो है नहीं। तो ये कब से इब्तिदा हुई इसकी? वही बात सुने ना, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से शुरू करने के मीडिया में भुट्टो बैन हो गया था। जी हाँ, हाँ, बीबी शहीद बैन रही, जी हाँ, ठीक है, नवाज शरीफ बैन हुआ, इमरान खान बैन हुआ। तो क्यों मीडिया क्यों जवाब देना कि क्यों बैन करते? क्या कोई एडवाइजरी आई है? क्या पैमरा ने लिख के भेजा है कि जी आपने नाम नहीं लेना? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने नाम नहीं लेना? तो क्यों नहीं लेते नाम? शर्म दहशत झिझक परेशानी, ये जॉन एलिया का शेर है। कहते शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप जी वो, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? एक ना गांव में वो शोहर का नाम नहीं लेते थे, तो वहां की वो परंपरा थी। तो एक आदमी का नाम था मक्खन खान, तो उसकी बीवी ने लस्सी वो कर रही थी, तो उसके बच्चे ने ऊपर मक्खन तैरा था, उन्होंने कहा अम्मी एक ही है, कहते तेरे अब्बू तैरंडे ने। ठीक है भाई, जो नाम है उसका नाम लो ना, बानी पीटीआई फला, भाई इससे क्या आम आदमी को के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी तबाह कर रहे हो आप लोग, और कुछ नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया राणा साहब, इंशाल्लाह आपके साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।